manbandu krina anak kuta semangat baruenda. Mari ras kita pulung gelas si benaken kebak tinta. Si benaken kebak tinta, si puji di bata, si buka lid dan denta ibas nomor sada cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masukkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedang. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Rende kita nomor 2, dung kita rende ertoto kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia
ras sekitar toto kita. Man bandu Tuhan Yesus ema di bata kami. Ngatakan bujur kami ibas berengi pedua warikan kami pulung ibas los kuta kami enda. Ngatakan bujur kami terus Tuhan Yesus. Adi banci taruh kendu kami, lid piga-piga, ngoseh kubas ingan kami pulung enda. Pertoto kami Tuhan Yesus, adi lid kini ia ibas perdalanan, mari taruh kendu ia, maka seh kubas ingan enda, gelah banci ras-ras kami, megikan cerita Tuhan Yesus. Bujur Tuhan Yesus, kam dagekan, si masu-masu perjumpaan kami enda. Ula bandoh ukur kami ibas singan endanari. Tuhan Yesus kam pesalang pusu kami gelah bancilit ingan kata enda. Bujur Tuhan Yesus kam singajari suruh-suruh hendu gelah banci ipesehna rahasia perkataan dundai. Bujur Tuhan Yesus ibas gelardu kami toto ras katakan kami bujur. Amin. Rendai kita si olihi nomor 2 ndai encaje si begikan kata di bata si pemenang. Bagikan kata di bata. Jua-jua. Iya. Kena nerih ngeluah kena mulih kita jena narindai. Lid mah kai. Cerita Tuhan Yesus mah bagi. Aku lid nerih luahku. Kai luahku lid nerih ku catat pe. Aku nerih 2 kudat luahku. Sada baci koge kelebe mah dibatasi ku sembah ndai Yesus gelarna. Janah kainina jadi labo song jadi song lang. Lebih sada luahku. Si kedua, perukuran di bata ema Yesus ndai iukurina kel uga gelah si akap manusia ndai si tepana ndai si sentu duras ia menahang akapna iukurina kel lebih kudat kai kap ndu iukurina kel. Ya, si pertama ya ibanna jadilah terang nina jadi apa bage? Encang godum krina isi duni enda makana si banlah manusia si sentu duras tempasta mau begini na bagi engkai makana manusia terakhir itepana. Adireh ning kami terbi harah perbapaan gelah nalit man pangan nina sikap mah bage tapi reh kadi na pengkhotbah si pertama terbi bakandu gelah talit ingan tading mau kurina kelima
Iukurina. Anci gua kakak dun rebi de basidat. Iukurina kakal sanga kita ngelu denga. Ya, sanga kita ngelu denga. Gelaban si ukuri karena do santa. Si uka ke coba Markus 2:10 bang. Gua nina. Kesempatan si muli keliberena. Lebih kudat. Makanya disungkut temanku aku. Ya, arkai kam lebihku suka maju nina. Belum aku ceritakan sa. Kai si ku ceritakan cerita Tuhan Yesus. Si kudat nginku. Kai nina Markus pasal 2 ayat 10 ndai. Ras-ras kita ngoge saya. Sada-sadaya. Kucidahkan peman bandu, maka lit kuasa ibas anak manusia, persuruhan dibata, guna ngalemi dosa, idoni enda. Kesempatan simbelin? Kesempatan simbelin. Engkai maka kesempatan simbelin ninta. Engkai kak dua kesempatan simbelin ninta. Icidahkan dibata man banta. Ya, sanga kita ngelu denga idoni enda ibrena kesempatan guna ngalami dosa idoni enda langa dingu terang kita je guna ringan be berepe martabak sinta kena kaban sehenari lewo jipanna maka kesempatan si belin de ninta mak yukuri dibata kal kap dumaga sikap tabah manusia ndai yukuri nama iya guna kata dibata artoto kita isembah ipuji kami kam dibata kami Tuhan Yesus ndai ikuta kami semangat baru enda nari enda kami beringi peduakan Tuhan Yesus guna arbahan KKR ikuta kami enda pasu-pasu perkataan be Tuhan Yesus galabanci idengkahkan kami ibas gelar kam Tuhan Yesus kami artoto ras ngatakan bujur amin ya enda khotbah si petulukan si buka bas buku selembarta iya nguidah kam krina khotbah si petulukan Markus pasal 5 nina langsung saja si buka kubalik nama li tulisan megara je banci ku oge ke tulisan nama kuasa dibata Yesus ganjangan asa kuasa setan ras-ras kok kita sada-sadaya kuasa dibata Yesus ganjangan asa kuasa setan lebih sitagang kata kuncina gelas baca pesekle perkataan dibata enda nggo sitagang kata kuncina nggo murah si antusi apa oke? Iya. Kata kuncinya. Kuasa Tuhan Yesus ganjangan asa kuasa setan. Si anjar-anjari si oge mah. Si anjar-anjari si oge. Iya. Adi bas pustakaan. Taina bas pustakaan hari mah si ipindahkan ku zenda. Apa oke? Sering ngekari. Ibarat nandu pegari bas alamat na Markus pasal 5 sering. Apa oke? Anjar-anjar si oge. Adibanna judulna ipapalam Yesus sekala si setanan. Bas kertas tala ko kabana judulna. Maka di pas pustaka ta garisinen, apa ke? Li judulna. Li kang luah kayu bawa kami. Li kang luah kayu bawa kami. Bawa kami pustaka apa ke? Iya, baca garis breakan, apa ke? Iya. Banna judulna jenda ipapalam Yesus sekala si setanan. Iya. Koge kan ya Seme kala ndai ilepar danu Galilea daerah kala Gerasani nusurkan sa Yesus iprahunari minta sereh sekala jelma ikuburun nari sireh setanan janah ringan ia ikubur-kuburan anggo piga-piga kali igari kentanna rasnahena aluran besi tapi iceda kena ras ir tapi narante perbahan sekel gegehna ia
maka ise pelangasup nangkap ia. Suari ras berngi ia ardalan-dalan ikuburan, bagepe kudas uru-uru, nerku-nerku ia, jana item temina bana alu batu, ngasajena lebih. Ya, endama keadaan manusia si setan nendai. Maka tita jenis klesi orati kai, banci klesi dah, isekin manusia dai, isekin setan dai, ras isekin Tuhan Yesus tandai. Klesi nasinun. Nakulihika. Seh mekala ndai ilepar Danau Galilea, daerah kala Gerasani. Nusurkan ca Yesus i perahu nari, minta sereh sekala jelma ikuburan nari. Ija nari are ikuburan. Iya, rekai kak doma kereh ikuburan nari lagi setan, oke? Ya, teruskan. Sireh setanan. Janah ringan iya kuburan. Kuburan ras kematian ini lo gua adopsi me. Labu gua adopsi, labu gua adopsi persirangan ne. Kak makasih kak labu meriah kuburan, kuja sikap meriah. Ya, dalan-dalan ninta oke, dalan kutonggingena ninta. Labu sikap meriah sa kuburan. Apa oke? Kuteruskan. Sire setanan, janah ringan ia kuburan. Ayat 4. Anggo piga-piga kali igari kentana rasnahena alu rantai besi, tapi iceda kena ras irtapina rantai perbahan sekel gegeh kena ia, maka ise pelangasup nangkap ia. Ayat 5. Suari ras berngi ia ardalan-dalan ikuburan bagepe kudas uru-uru. Layak tuduh-tunduh lang jelma si setan nendai. Meriah ka nasuari ras berngi ikubur-kuburan kudas uru-uru ape. Mabage ugama ka mdu ibaba setan dai iya. Maka dia ninta sinon kari ise manusia dai, ise setan dai, ras ise di bata tandai Yesus dai. Mabage gua ini naik 5 dai. Suari ras berngi ia ardalan-dalan i kuburan, bagepe kudas uru-uru, nerku-nerku iya, jana item temina bana alu batu. Endama keadaan manusia setan andai. Meling ban nama. Meling. La pernah ban jore ukurta. La pernah ban setan dai jore ukurta. Situs kena 6 nama. Kenca idahna Yesus idauh-dauh nari isi idahsa. Si setan nandai, oke? Kenca idahna Yesus idauh-dauh nari, engkai kama idahna. Bandahina didumin, bandahi Tuhan Yesus dai ngaku daerah Gerasani dai, maka ia idah si setan narindai. Kulika kenca idahna Yesus ya idauh-dauh nari kiam iya dahi Yesus jana isembahna. Idahina kita pe sidahi nge Yesus ndai, maka engko banci kita nembah manbana lang adilabu sidahi labu banci kita nembah manbana laseh iya laseh kita ku Tuhan Yesus dai maka ku pas adina tema Markus na tundukin ya anak manusia ya sireh ku dunia enda labu guna ilai tapi guna ngelai Yesus daire isurga nari ku dunia enda labu manlayanan enta tapi ia ngelayani kita ya gua kap duhuline ukurina kita ukuri Tuhan Yesus naik ke kita sebabna ia nepa kita ya si sentuh duras tempasna ya kulika
Kenca idahna Jesus idauh-dauh nari, kiam iya dahi Jesus jana isembahna. Ayat pitu. Alu sora megang rekuh iya nina. Isi kap mesin rekuh he. Kau nita? Enggo setan nanen rekuh. Mau bagi? Alu sora megang rekuh iya nina. Gua nina. Siara salah tahu kisah. Oh Yesus anak dibata si meganjang. Aku ina Yesus anak dibata si meganjang. Kamras aku. Si aku ini. Lo kuri kalak si setan dai aku isa kita langat teku. Kita kalak Kristen kan kita teku. Si aku ini Yesus anak dibata si meganjang na. Si aku ima kulihi. Alu sora megang rekuh iya nina. Oh Yesus anak dibata si meganjang. Ngui dah ndu kuasa Tuhan Yesus nai. Bagi pengogenta si awal dai buka ndu nina. Bas kertas nunda tulisan si megara nai. Kuasa dibata Yesus ganjangan asa kuasa setan. Iya. Ngo sida ganjangan kuasa Tuhan Yesus nai asa kuasa setan dai. Ngo mah iakuina bahwasanya Yesus dai anak dibata si meganjangna. Coba ge si oge bas Jakub 2 ayat 10 siwah ku akak berlaku silap. Jakub 2 ayat 19. Ras-ras kita ngugesa sada-sadaya. Matekin kam maka sadangan jadi bata merandal setan-setan petenge biar dengan gir-gir pe iya. Setan-setan dai pe tenge. Lo kuritalu kita ban setan ateku. Meluk adu kita kertaluan setan Ulah kita taluan setan. Oke. Alu sora megaku kucenda aku kertas tandai alu sora megang reku iya nina. Oh Yesus anak dibata si meganjang. Iakuina bahwa kuasa Yesus dai ganjang. Kuteruskan. Kuga atendu aku ibahandu. Iya, ibas gelar dibata. Kupindo maka ula aku isik sandu. Tangkas ibas gelar dibata. Kupindo maka ula aku isik sandu. Biar kepikan setan dengan Tuhan Yesus maka lah kita guji nembah. Terus kena waluhna. Ikatakan na bagenda. Sebab ngomegati iperintahkan Yesus manbana setan lauslah ibas ianari. Maka ranin terus gua kapndo. Adilik jikalau setan dan gua ninta kapndo. Ibas gelar Tuhan Yesus. Ibas gelar Tuhan Yesus laus ko setan ninta. Endam dasar nama bagai. Teruskan ayat siwahna. Maka isukun Yesus iya nina. Ise gelar nu. Di bata tadi gelarna. Ise Yesus. Setan tadi gelarna. Lid. Sinun. Maka isukun Yesus iya nina. Ise gelar nu. Isukun Yesus setan dai. Ise gelar nu. Kai jawab pernah. Meribu-ribu. Gua nina. Erjabab ia gelarku si meribu-ribu sebab teram kami. Adi bahasa Indonesia na legion nina. Legion enda baci seban contohnya ia sada batalion. Iya bagai? Iya masa pemerintahan Roma sada batalion enda lit 3.000 ku 6.000 lalana. Maka rukuraku lit pernah kami PA. Bas temanku PA handai cerita kami karena seindah kamu. Karena si meribu-ribu ini nandai. Ya, kamu ugang ini bas kam setan epa ningku. Oke. Aku adi cerita setan ingin bersebelahku 2 bulan nenda pe cerita tak tiap hari lah dung nak nina.
Ngau payung ribu-ribu. Payo 2 bulan nenda pe kita cerita setan silit besi andai. Ladung dung. Tapi ngau yukurina. Kasih yukurina. Ngoreh iya ku sinepa iya andai. Ise. Tuhan Yesus. Kita ngoreh. Ayo oke. Kak makan ini inta. Ulah kita cerita lu ban setan. Bapakku ndai ngureh. Ngoseh iya ku Tuhan Yesus. Lengkap tu 2 bulan pe kita cerita setan si basi adalah dung nina. Maka ni terus kak tu. Sada pela tertahan. Na ribu-ribu ka. Maka dah ni ta payung ngakap nama sui ni ta. Sebab sada pe dia labo tertahan. Tapi enda meribu-ribu ka. Siuli hima ayat siwa. Maka sungkun Yesus ia nina. Ise gelaran tu. Terjawab ia. Gelarku si meribu-ribu. Sebab enterem kami. Ayat 10. Alu mesek-sek. Ipindo setan eman Yesus. Gelar ula ya iplaus ibas daerah. Enari. Belum kak kepikiran setan mesek-sek minum mah. Oh. Syukuri kak dengin. Belum kak kepikiran setan yang dah mesek-sek mindo. Aku kalau Kristen. Lak aku beluh. Ya, ayo dong kakak ngel aku beluh. Hari kita ingin senepa aku dah ingin pilih kakak butuh hukum tanda ya dia atiku ka. Kak makarah kujen radio perjanjian na mempetandakan isekin di bata si tuhu ndai. Di bata si tuhu emo Yesus Kristus gelarna. Adiku jekam kari masak mindo pertandakan dagi diri nunda Tuhan Yesus nindu ya. Ku akap entah itu duh kenang kari. Adi si dah bercerita dah setan dai ikabul kena permintaan na. Sinun ayat 10 mak. Lalu mesek-sek ipindo setan-setan eman Yesus gela ulaya iplaus ibas daerah nari. Seizin Tuhan Yesus mak. Seizin Tuhan Yesus maka jadi kerina. Ya, setan ema kali pe daerah garasan dah garasan inai. Seizin Tuhan Yesus. Ya, seizin Tuhan Yesus. Ayat 10 sada. Ibas mbal-mbal rebe-reben ibas mbal-mbal rebe-reben lit mesadarasan babi sipak sahana nungke-nungke daraminakanna. Kau kali cerita harta doni. Kayak harta doni babi. Oke? Uga karena babi enda. Yasinan ka. Ayat 10:2. Masak-sak peminum setan dai man Yesus. Ulihina kata masak-sak. Ulihina. Perban iya pe perlu penting kelakak deh. Makanya perlu penting dari siaka masak-sak lah kita minuman Tuhan Yesus dai. Ayat 10:2 aku oke. Masak-sak peminum setan dai man Yesus. Nina, suruh kami kubas babiah gelah isluki kami. Kepeket ngepungsi na babi dai je apa ke? Gelah gua gelah isluki setan dai. Ayat 10 tu luku oke. Maka iberi Yesus bagi si ipindona. Jinda mabe ukur. Aku kalau Kristen, ya, ngokah aku tandai ise sini pageluh kundai. Janah ngokah aku buat persadanku ras Tuhan Yesus dai, ya, ngokku buat persadanku, ngok tamakan nacap, ya, kesaksi badia si padan kena. Lah kau ngikin karibre nasi kupinona teku. Kita kalau Kristen mau gak do? Setan dai pe brena, kai brena. Isluki na babi ni nabi hama. Ayat 10 telu. Maka iberi Yesus bagi si ipindona. Lawas mo setan-setan jenari isluki na babindai. Babi si lebih kurang 2000 minta sekiam jana megulang dabuh kudano mateget dap krina. Kak doa syukuri. Ibarat sedaya kena babi ni melalas kena. Bagi syukuri bagi lagi kenari. Harta do di nandai. Adi 2000 kalau babi nandai. Asal gua dari babi sekilo. Suan 100 pun bagi 2000 kalau kapndo.
Adi sidayakin mindai. Perukuran manusia. Adi perukur manusia yang jahat. Jahat. Lah pernah ukuri na karena kata dibata. Tapi aida mabaya kurukur. Kai kak dua mabaya kurukur. Ya, babaya na kurukur. Enda mabuktina, ya. Enda mabuktina bahwa Tuhan Yesus ndai kelengan kel atena manusia ndai, ngasangken babi-babi ndai, ngasangken harta dunia enda. Ya, sebab uga si tadingken ngepagi krina enda. Mes tadingken Tuhan Yesus petadingken na bajuna. Apa ke? Mai tadingken Tuhan Yesus bajuna di kuburan. Melawa di surga. Sebab uga barang doni enda tadi ngekari doni. Ya, barang doni enda tadi ngekari doni. Lasi baba ku surga, lakin baci masuk pe ku surga. Ngina ku baba ina kurukur, kai ku baba ina rukur. Ban keleng kel ati Yesus ndai manusia ndai. Ya. Makana harta doni ndai, harta doni kuban. Malik 2000 kak babi ni nanda, bang kendumin, ada 2000 tiku. Iya. Tapi ulah kita lupa. Kai kita ndak ulah lupa. Kuasa dibata Yesus ndai, ganjangan asa kuasa setan. Makana ipelaus nape ku babi. Sebab pentingin geluh manusia. Asangkan babi ndai. Oke. Teruskan. Ayat 10 telu, maka iberi Yesus bagi si ipindona, laus ma setan-setan jenari islukina babi ndai. Babi si lebih kurang 2000 mintes kiam jana menggulang. Dabuhun kudano mate gedap krina ije. Ayat 14, kiam permakan babi ndai, jana ituri kena berita kukuta-kuta rasku juma-juma. Ngulit kesaksin perbabi ndai. Ngulit. Oke. Gel-gel kayak gak dukusaksin na. Babi. Cakap nerusur sekelena 12 kakul sana anda. Oke. Ya. Mateka waluh nina. Sekelena 2 kangen cak. Ya ilah kapet man pe babi kundai. Tapi kedua hari kai ceritana. Sini dalam muslim cerita Tuhan Yesus ya. Ayat 14 mah kiam permakan babi ndai jana ituri kena berita kukuta-kuta rasku juma-juma. Maka berkat kala ngenengen singgo jadi ndai. Ayat 15 idahna Yesus idahina Yesus jana idahna kundul kala si gelgel setanan iya ngoruwis jana ngojore ukurna. Baci terbeda kendu ugandai kala si setan nandai sanga iya ras setan nandai anca iya ras Tuhan Yesus ndai uga ukurna. Ngojore ukur si setan kala si setan nandai ya anca iya ras Tuhan Yesus ndai. Maidahina na ini na. Ayat 6 daidahina bukan ini na. Iya. Entah idahna Tuhan Yesus, hina. Maka jumpa Tuhan Yesus. Maka kau hasilna, litma, kaya hasilna, ngojore ukur, nah, adi rasi gelap ndai iya rasi tandai gua andai kapno. Coba ogindo ayat 5. Suari ras perni iya ardalan-dalan ikuburan bagepe kudas uru-uru. Nderku iya janak item temina bana alubatu. Engkau baca beda kendu. Uga belinna kuasa Tuhan Yesus dai. Janak uga bana kita menderita na adi ngikutkan ke si gelap dai. Oke? Adi ras Tuhan Yesus dai iukuri na kita uga siakak menahang. Kalau si setan anda menahang. Ngojore ukurna. Iya.
Kulihat 14 dai mak. Kiam permakan babi ndai, jana ituri kena berita kuta-kuta ras ku juma-juma. Maka berkat kala ngenehen si enggo jadi ndai. Ya. Idahina Yesus jana idahna kundul kala si gel-gel setanan enggo ruwis jana enggo jore ukurna. Iya. Singat ku kata kuncina. Makanya kaya kata kuncina ninta. Kuasa di bata Yesus ganjangan asa kai. Asa kuasa setan. Bukti nama mindo de setan dai ma. Ula kami pelaus ibas ingan enda nari. Adi bagi kap ndo. Kujagi kita reh nembah ku Tuhan Yesus mo ge. Ku Tuhan Yesus. Sebab uga jore banau ukurta. Iya, ku teruskan. Ayat 10:6. Biar pekala krina iturikan kala si enggo ngidah kejadian eman kala si rendai. Kai si enggo jadi nang dangi kala si setanan ras kerna babi-babi ndai. Maka meseksek ipindo kala ndai maka lawas min Yesus ibas daerah enari. Ayat 10. Sanga Yesus nangki perahu kala si setanan ndai mindo man Yesus gelap banci min ia ikut. Engkai kak do makai pindona. Engkai kak do pindo si kala si setan dai gelabaci minyak ikut ras Tuhan Yesus. Man gojore ukurna. Langan de jore ukurna ma saya tading. Terus kuburan endar kita kan gojore ukurna ikut min ras ikut min aku ras kam. Sebab kai ganjangan kuasa andu ngasangkan kuasa setan kuah ndai. Andai macam berat mencakup kak belu. Babana kelaku kubur-kuburan. Suari berengi aku dah orang bana. Tapi raskam Tuhan Yesus jore ukurku. Kalau ulah kita lupa mulih kita kata kuncina ndai. Kan kata kuncina. Aku kulih-ulihi. Lah gel keri sidat mulih tikuka. Kuasa Yesus ndai ganjangan asa kuasa setan. Oke. Teruskan ayat 10 pira 10 mah sanga Yesus nangki perahu kala si setan ndai mindo man Yesus gelah banci min ia ikut. Oke. Jajori kurna oke. Ayat 10 siwa tapilah ibere Yesus. Engkai kak duma kala ibere Yesus. Seperbagasi. Tapilah ibere Yesus ikatakenna peman bana mulilah ku rumah ndu ku tengah-tengah keluarga ndu beritakan man bana ku gabelinna perbahanan ras perkuah ate Tuhan man bandu. Enda mau tujuan Tuhan Yesus beritakan man ke keluarga ndu gelah uga maka suruh Tuhan Yesus beritakan man keluarga dunina. Gelah ietah keluarga nandai bahwa kuasa Tuhan Yesus ndai belinen asa kuasa setan ndai. Maka dah ninta kai. Enda kama tujun radio perjanjian na reh kukuta tenda. Nuri metandakan Yesus ndai janah nurikan ganjangan kepeken kuasa di bata tandai Tuhan Yesus ndai asangkan kuasa setan ndai. Keltujunta. Oke, kulihi. Tapilah ibere Yesus ikatakan peman bana mulilah ku rumah ndu ku tengah-tengah keluarga ndu beritakan man bana ku gabelinna perbahanan ras perkuah ate Tuhan man bandu. Iya. Kelah namin keluarga kundai anak talingkutan dai ya anak suka maju dai tanda naka Tuhan Yesus dai bagi ate kami
Ayat 20. Maka laus iaku krina daerah Dekapolis. Iberitakan nakai singgo ibahan Yesus mana. Krina kalak sengget megi berita Ada berita si setan endai. Kai berita kena. Ayo ngujore kurku. Ngo jumpa kuras Tuhan Yesus. Ngo malam ku agak ngeluh. Mereka ada berita kena. Berita kena. Kai kak ndubaci jenda sidat. Entah kai jenda kak ndubaci si tambahia. Ras-ras kita. Ras-ras kita ngukurkan sa. Mela bokap belum terus aku jelaskan. Lama. Kai dia kata kuncina. Bisa aja si banku inti nama bagai. Bisa aja si banku inti nandai. Ikan dia lebih si baca. Kuasa di bata. Emo Yesus ndai. Ganjangan asa kuasa setan. Kage kok kari tambahan naluah tamulih ku rumah teku. Lit atenui tambahin do was cerita tenda. Tasungkunan do. Adilah kari kutah. Bon lebih. Adik kutah keren jawab saya. Ku jawab. Lepas. Nggak sih terisi di bata tandai. Bukan ngasih buat isi gelar na. Kurang gang. Tuhan Yesus moge di bata tandai Tuhan Yesus gelar na. Ganjangan kuasa na asa kuasa setan. Ertoto kita. Meriah ukur kami bernyi enda Tuhan Yesus. Engkau banci kam ipetandakan kami. Ku tengah-tengah kuta kami. Taling kuta suka maju enda. Tuhan Yesus, lihat perkataan du. Si banci ukuri kami. Lihat perkataan du si banci bagi kami. Gelah namin Tuhan Yesus. Baci bagus ukuri kami. Bahwa belinan kuasa andu. Asangkan kuasa setan dai. Lana banci min Tuhan Yesus terus kendu perkataan du iku kami. Lalu uluksa suruh-suruh hendu nurikan sa. Tapi ban kamu ngekarim petandakan sa. Man kami skala-skala. Maka teh kami Yesus ndai me dibatasi meganjang. Dan pertutuan kami. Ibas gelar kam Tuhan Yesus kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Teruskan ke batin kak. Si begindai kai ninai cerita Tuhan Yesus ndai kala si setan ndai gojore ukurna adi jumpa iaras Tuhan Yesus bagi kala puna babindai ngolain ceritana maka mulih kita kari jedanari ngolain ceritata ceritata cerita Tuhan Yesus ngekari maka meriah ukurta. Si puji di bata nomor 2 ndai. Dia hidup ada hari esok sebab dia hidup ku tak
karena ku tak pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Rendah kita sadanari nomor telu, ije si bagikan kata di batas si peduakan, git kam senang. Kam senang, senang, Tuhu senang, Allah kan Yesus Tuhanku. Kam senang, senang, Tuhu senang, si bagikan kata di bata. Nggo melala si pelajari mah, si tandai di bata, si tandai ka setan. Lihat ngakak ndugunana si tandai setan. Gua ninta. Lihat ngakak ndugunana si tandai setan. Lang. Arenda lang nina, arenda lit nina. Adi musuh lah tandai gua kak ndu. Oh, ikhlas itu kari mau ke? Oh, maka pustaka sibadian tenda. Turikan naje musuh ndai pe. Galaba cikari gua. Si tandai, si tak siasat na. Bicara megegeh pe iya. Mau megegeh nda iya? Gua gegeh na. Rante pe retap kena. Gua kap ekang makana melala kala bersekutu setan. Ban megegeh banna. Mau megegeh banna? Oh megegeh. Lika tahan kebal nama bagi. Mancika ban nali tahan kebal. Tapi ulah kam lupa pandai. Mau ulah lupa? Kai ulah lupa? Tahan kebal? Kai lagi kita ulah lupa ya. Ganjangan kuasa Yesus, asangkan kuasa setan. Bicara megegeh pe setan dai, ganjangan nge kuasa Tuhan engkai. Ban iya di batar binggu si pelajari kai kata kena jadi maka tadingkan enak kun jadikan salaus kam ni nama bagai makalah bacila tadingkan setan dai babi perasuki na terpaksa tindo nakal persetujuan Tuhan Yesus masa seia mindo nanda apa bagai uwe adilah setuju Tuhan Yesus gua ulah baci main kando maka
kita pelau setan bebas gelar Tuhan Yesus. Engkai, ban Tuhan Yesus nai ngesir kuasa, man Tuhan Yesus nge setan dai biar. Tapi sada dai tiku kuturikan, tahandukin struktur kekuasaan. Perlu kau kasih tahu struktur kekuasaan dai isi si maganjang nakal. Tuhan Yesus nai di bata bagai trohon nai se malaikat enda dua wage lid malaikat sing ikutkan di bata, lid malaikat sing ngelawan di bata. Trohon nai kuasana. Maka trohon nai se. Maka trohon na manusia kita. Maka trohon na ise. Maka trohon na binatang. Jadi, bagi? Adi bagi, majagon, magegehen, malebih kuasa ngekap ndu setan asangken kita. Adi ia trohon dibatandai, trohon neka kita. Maeng maka baci kita rasukina. Hadi setan malu pernah jelman. Malah pernah begindu. Jelma nge setanan. Ban kai. Ban ganjangan kin setan asangken jelma. Tapi dia dibagi kuas ban. Maka banci kita ganjangan asangken setan dai goban. Gua siban? Resada kita si meganjang nandai kal. Apa bagikin? Maka sinin kari. Adinggit kam kari resada. Alo kendu kari si meganjang nandai me Tuhan Yesus nai. Lanai boka baci setanen. Lanai kam baci setan. Hadir sada kita ras mabagi kinari payung entah lang. Jadi ngit kam karir sada ras rasise. Ras Tuhan Yesus nah udah sambar ya. Ras Tuhan Yesus nah ilah kita sada. Lanai kam kari beci setanen hadir sadalah kam ras Tuhan Yesus. Kam pernah ada setanen? Gala nak lantah pernah. Li si pernah baca kali silang mau bagai. Maka tendu kari. Sada kal ngenca adi banci resada karyaku resi meganjang nandai kai kata kena jadi rasaku resada lanai buaku setanan. Maka ngau banci sita. Lebih ngau sitandai di bata. Isi di batandai kai kata kena jadi. Si pedua akan terbikai. Kan rebis pedua kan? Si pedua kan dosa di batang ngencang ngasup ngale misa. Maka ia sendiri reh kudoni jadi manusia ia. Yesus gelarna. Alamina dosa. Anakku. Dosa andu. Gua nina. Gua nina tak merambra. Kamu merah-merah dengan dosa ando alami? Kama kerukur kita kari janari pemetah kue nda teta. Bas pustaka si badia lalit kata kena dosa merah-merah alami. Gargarindu kari pustaka si badia enda lalide. Tapi ndarat mabas babah tanari. Ya di dosa enda nak merah-merah alami. Di batah pertimbangnya nih taka. Bagikin nina jenda. Aku lah gak pernah pidah begini naje. Lalit katakan najenda tertimbang kerdibatan nak lalit. Tapi si katakan nakai. Anakku dosa andu enggoi. Jakin tuliskan ni. Saya tuliskan ni.
Si suruh si jemaah laptop cendera misa. Entah jakin kata kena. Ulang lagi nda si oge. Lengah. Lai dah do. Kuakap Markus ndai mah. Pasal 2 ayat siwata 10. Ayat 5. Oh, ayat 5 mah. Ngedah do. Gua ni agenda, syoge dage ken ras-ras. Ngidah belina kini teken kala enda. Nina Yesus man si pang-pangendai. Oh anakku. Labung berambera dosa ya lemi. Berambera dosa alemi. Di batala pernah kata kena berambera dosa alemi. Di berambera kita artinya kai kak ndu. Hah? Kujang kak ndu sindiher nih. Ade meder wari meder udan darat. Berambar ulah kira bernak nih darat kita gong kak ndui. Pasti bernak. Ma bagikin? Adi bas losenda kita bicara meder gia wari. Lalit bocorna losenda. Berambar kita lah bernak. Pastilah bernak. Kamla naik kirim berambara. Maka banci kersidah. Adi jendandai jelas kata kena. Labo berambara, ya, tapi ngusidat ema si tandai di bata, si tandai setan, si tah di batan tandai kasih ngalami dosa. Si terakhir pas buku tena kan bila buku nundala naik. Sini jenda si terakhir mah khotbah si pempatkan. Lang aku kudah perterem duruhe entah cocok masih teruskan saja 5 bernya si banjen de teku kampe. Cocok. Ja lang kita dari hari aku kerbahani teku ka. Tapi li rencana kami. Bujur aku. Li rencana kami rumah kuta silanjutkan kakari 2 bernyi. Tapi lang abu tentukan tanggalna. Tapi cocok engkap kami kari singgahi kami kamar hendak lah radu itu kujo. Iya. Sinin gue dah do. Khotbah si pempat kendai. Iya. Hendalah gedang. Artoto kita sekali nari. Kelah baci siang kai kata di batenda. Erlebuh kami sekali nari Tuhan Yesus. Enda menghotbah si terakhir bas perpulungan kami si 2 berengi enda. Ngoteh kami kam di bata kai kata kendu jadi. Maka dikata kendu dosa kami enggo ia lemindu. Malam bisa dosa kami dai. Genduari begikan kami kate kami. Uga kam di bata kami dai. Ngobas keburen pe. Si ikelengin dundai. La tading kendu, la lupa kendu. Ipeke kendu iya. Pandage gelai tak kami. Kam ngesim pekeke kala ibasi matenari. Enda mate kami pelajari kami. Bagikan kami sorando. Amin. Sinin. Enda ibuat ibas Yohanes pasal 10 sada ayat 30 alok 44. Kainin agenda. Aluate megogo lawas Yesus ku kuburan. Kuburan liang si itu tupi alu batu. Lawas Yesus ku kuburan. Tandukang kubur ni senda. Ise.
sila cerita nama bagai kuburan Lazarus. Lazarus yang dah isi kadek-kadek Maria ras Marta. Turang nama bagai. Kutana tandukang ja. Lah sita Betani masih kan katakan ka ada nasi oke pustaka si badia sita mau bagai Betani gelar kutanandai landoh sakal i Jerusalem nah hari mau bagai iya makan ini agenda gua mate mah ada bagi oleh Hindu kari cerita na sebelum cerita sadenda kala endar teman kalian Tuhan Yesus keluarga enda ya kelang kala te Tuhan Yesus keluarga enda tapi sakit Lazarus layar engkai gelah banci sidah uga pakekena kala si mate maka sinin jenda mah alu ate magogo laus Yesus ku kuburne liang si itu tupi alu batu gulingkan batu enda nina Yesus. Tapi ngaloi Marta turang si mate oh Tuhan, ngombau iya. Sebab ngompat wari ikurukan. Tek nge kami. Tek kam ngombau ada ngompat wari ikurukan. Bukti na kai. Latah do bukti na. Bukan itu? Wakai bukti na ada 4 wari ngombau. Ya aku sadar aku terbukti na mau bagi lanai kuda hitam rincung deher. Manggo membawa teku. Kamgit deher adi bagi. Ngompat wari pas kurna. Mangom siya kurang bicara ngandong, bicara megogo, bicara morah piateta benwari gua taruh ken mei bankai bantu kita hari timai kirim 4 wari lah keburukan gua bau bukti na kita terakap dia kalau siakap sidah ayo orang tuan tasima tendai tapi lit kini teken tatik nari gua bau mei Adi enggo mati. Jadi dia begitu hunge si katakan pustaka si badienda tuhui. Bukan ini turang nandai. Gua kelpe ngombau Tuhan. Ngompat wari kuburkan ni. Bukan na Yesus jenda. Lakin teh Yesus. Membaca kita kerukurari. Lakin teh Yesus ngombawa di ngompat wari. Sinin jenda. Nina Yesus man Marta manggondai ku katakan man bandu maka adi tekam idah dunge kuasa di bata jadi gua makalah sidah kuasa di bata banlah kita ndai idah kini teken kala ndai Nina Yesus man bana anakku dosa andu enggoi maka itu kami Yesus singalami dosa laban silang lebuh dukang kari iya ertina te adi lebuh ndu iya gua alamina dosa ndu adilah kam te malah kam merlebuh lo alamina maka lo idah ndu kuasa di lo idah tindakan si perlu maka bicara ngopi kita ras jenda pulung adilakin karlit tindakan ndu erlebuh man Tuhan Yesus ndai labo idah ndu kuasa di bata Salabo pagilako Tuhan Yesus reh barenda per radio perjanjian na ikut aku je pulong nindo ncekai bandu nina likin kamar lebuh bangku radio perjanjian nandai ma petanda kenangan ca gelah kamar lebuh lalap kamlar lebuh ma bagai pagi nina makar lebuh kam man Tuhan Yesus ndaulah bang ko di bang kai kal pelu bacikuban
Ku Tuhan Yesus nailah kam karir leboh. Kami enda petanda kenca-kenca. Enda di bata. Sinepa kita ndai ning kami. Ading go tandai indukari. Kuje kamar leboh. Endam si payo. Ya. Gelah bobanci keri si begi jenda gua nina. Nina Yesus man Marta. Manggondai ku katakan man bandu. Maka ditekam. Idah handu ngekuasa di bata. Maka igulingken kala batundai. Cenarir toto Yesus mandi bata nina. Oh Bapa, bujur ku katakan man bandu, sebab ibegi kendu pemindonku. Ayat 42 gua nina. Kutah maka katawari pe ibegi kendu pemindonku. Tapi si enda ku katakan, guna kala si tedis ijenda, gelah tek ia maka kamkap sinuruh aku. Engkai makar toto Tuhan Yesus adi ia ngedibata. Ban ia enggo jadi manusia ia. Gelah banci si idah hubunganna ras Bapa sini surgandai. Gelah tek kita maka Bapa sini surgandai ngutus sa ia ku doni enda. Mainin agenda. Endam lebih sitah ma bage? Iya, gelateg iya, maka kamkap sinuruh aku. Kenca bage? Alu sora magang lebuh Yesus nina. Oh Lazarus, marin daratken. Lazarus naik ngompat wari bas kuburan. Oh Lazarus, marin daratken. Mencilekal hubungan nama? Oh Lazarus nina, teh naglarna. Engkai kan rumah ketah naglarna? Hah? Mau ketutur ya? Uwe. Bacikan kata kendu, ban ia di bata nindu, teh naglarna payo. Tapi simbagas nakal kuakap. Ban mejile hubungan na sanga iyang geluh ras Tuhan Yesus dai. Maka lalu pa Tuhan Yesus bicara enggo pe 4 wari bas kuburna. Maka kutek ngaku. Kala si tek man Tuhan Yesus, si mejile hubungan na ras Tuhan Yesus sanga iyang geluh. Bicara enggo pe pagi ratusan tahun bas kuburna. Lalu pa Tuhan Yesus pagi ngelebuh gelarna sanga yareh pedua kali kan. Kam tu ngoda ge bandu hubungan duras Tuhan Yesus ndai. Uga tutur duras. Rebapa? Uwe. Syukur kun kari mah bage. Diganai kata kendu ya bapa andu. Diganai kata kendu ya di batandu. Ngonge pernah. Ulah kerisingenan kamla surung recabu. Biasa terjadi. Ban kai, ban laya pang nuri kenukurna. Kam pernah turi kendukur dengan Tuhan Yesus nai? Tuhan Yesus ngokutah kam di batandai. Aku masih tepandundai. Bika kardo sampai aku keleng kepeken tendo aku. Maka Tuhan kam di batangku lalit si deban. Nggak pernah begini. Lagi persis kalau bagi kira-kira lebih kurang. Ngome pernah begini tak? Payolah malabung berat-berat. Uwe, ading go payo. Idah numa kuasa di bata. Tapi dia labu kertuhu gua. Labu idah ndui. Maka ini legenda gua. Oh Lazarus, mari daratkan. Makan darat singgo mate. Kai kata kena. Kai kata kena. Jadi. Oh Lazarus, mari daratkan nina bicara enggo pe mayat. Mayat singgo baung bagi enggo bugang. Darat iyang geluh mulihi.
ban ia dibata si ngembuskan kesah kegeluhan kubas igung tenda, maka kita ngeluh. Buat naka kesah simbuskan nandai, mati kita, mati artinya tandukin kai, sirang kula ras tendi. Mate. Lahula kelasi terkait artinya matenda. Mati artinya sirang kula ras tendi. Ya. Simbuskan di batan daya rahigung ta, maka kita ngeluh. Ya. Langgo pitepana, nggo banna bundai, lambus kena kesah kegeluhan dai, labu kita ngeluh. Tapi dibuat naka, simbus kena dai. Kesah mulihku di bata, kulenda mulihku, abu tanah asal nandube. Tapi dilebuh nakari gua. Keke. Aku endam kini tekenku. Maka ku peseh kaman bandu kerinana. Gelah lit pengharapendu. Uga kam kari ipekeke Tuhan Yesus dai. Maka narat singo mate tan naras nahena ibaluti alu uis. Bentar. Ayo na ibaluti alu uis. Jenari nina Yesus man kalak si ije. Tang-tangi balut na. Jenari gua nina. Engkai maka pelepas lawas. Adi ngonggeluh. Manggo bahancir dalani. Gelah hidah kalak mau bagi. Ngonggeluh Lazarus dah. Ya. Kain nanti bas tulisin si magarenda. Yesus kap empekeke kalak ibas si mate nari. Sini coba Yohanes 6 ayat 30 siwak ras ayat 40. Kaikin kata kena jenda. Gue dando. Surah-surah sinuruh aku. Gelah sada pela bene si enggo indes kenaman bangkue. Tapi gelah ibaswari pendungi pagi. Ku pekeke iya kerina ibas si matenari. Enda surah-surah ise. Enda me surah-surah di bata. Maka suruhna Yesus dai. Reh kudoni enda. Kainda surah-surahna. Lasi begima solihika. Kujan dia kunenia. Surah-surah sinuruh aku gelah sada pela bene si enggo indes kenaman bangku tapi gelah ibaswari pendungi pagi ku pekeke ia kerina ibas si matenari. Jadilah bola Lazarus saja. Lazarus nai buktina saja ngencaglah kamte. Mangguidahan duenda. Si Lazarus sendang 4 wari ku pekeke ia geluh muliki. Gelah banci kamte si ibas kepen kundai pagi sada pela bene mai jertina tapi ku pekeke pagi ia ibas suari pendungi ku pekeke ia kerina ibas si matenari. Ayat 40. Sebab surah-surah bapangku mekap gelah kerina singidah anak singidah Yesus dengan si tekman bana tekman Yesus ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu silar keri-kerin jangan apa nina ibas suari pendungi pagi ku pekeke iya ibas si matenari iolih-olihina ngata kenca gelah ulah karilakam te lid kegeluhan si tuhu-tuhu. Kegeluhan ta si genduari enda labo enda kegeluhan situtu. Tapi kegeluhan si tuhu-tuhu nai lanai lit pagi kematen ras lanai lit iluh mabur. Lanai lit kesusahan.
Enga kegeluhan si tuhu-tuhu si ibereken Yesus. Si bagi kita genduari adi tekam idah dunga kuasa di batai. Adi lakam te labu idah. Kai sungkunen du ya. Ada syarah lebih danda ya dia kuteh kari, ku jawab ada langbon ni nak. Labu kok kami doh se aku pede lah kuteh utang lebih. Lit penungkunan do. Kai sungkun do ya. Gelah baci ras-ras kita rukur. Te ngekam lit kai. Si jahat naik. Ya. Bagai. Babina mate. Lang. Setan enda ia nggo kekal. Setan labo baci mati yang nggo kekal. Maka bertobat bela bodor. Ialah naik berubah. Ya. Siapa yang kindai ingat dua? Lah maksudku si hotbah si gundare dan Indo enda ma lan dalit bana bagai tekak maksud kue lit dai bagi Indo hotbah si sebelum nata si lebih. Siapa yang kindai? Ya. Ya. Prosentase ini teken kebaca maka kita banci dan katakan Tuhan Yesus. Ugange Prosentase. Prosesna? Persentase maksud tu? Galang nak ini tekene. Ugange galang nak ini teken ta. Ngasajange mau bagi? 50% nge, entah 100% nge. Mau bagi? Te kami ya di bata. Te kami ya di bata ning kunge. Bukti na kam te iya di bata. Uga. Go beri kena aku tiap pagi kesah maka baca dulu. Jadi bukti na kam te iya di bata. Lalit bandu di bata si deban. Pas pikirannya tak pas ucap. Bukan itu? Pas pikirannya tak pas ucap. Adi tu enda jakin. Adi tu enda bas pusuh mau bagi? Adi ngerana bas babah. Adi tu bas pusuh. Maka ditekam Yesus di bata, kuje kam resembah lalit si deban, ibahandu di batandu. La nailit bandu jimat dulang, ibacikang aku petek man Tuhan Yesus ni ku pas babahku. Tapi bukti nak kulate ku bankang jimatku. Maka disungkun du soal kini tekene 3%, 100%. Itu maka baci. Katakan kita tengah berbatas. Tapi pada prosesnya, umpamanya bagi kami semua lima eda, puisuan tapi lah bagi ukur hasil. Malangnya mereka dibata berkat manusia lima maka ladang.
Bagi, payo. Jadi, Ha. jalan-jalannya makanan, jelma malas di gereja, Oe, jelma baju rubat, Bagi. Bagi, baju bual, bagi, baju galas tetanggana terubat. bagi. Jadi emak kaitan dengan itu katakan, ugane prosentase na belinda. Kap maka kini tekenenda ula krina katakan. Kaikin kam te Adi tekam ia di bata, labandu sembah-sembahandu si deban. Ula kasih campur adukkan laka pasu-pasuna jumata. Ula kasih campur adukkan ertina senuan-senuan talam jile. Lain malain kang eri. Adi kini tekenen sada-sada ya. Lik ngejel matek ia Yesus enda ngasuk pepalem pinakit, tapi labu tek ia Yesus enda di bata. Yesus dokter yang ajaib nina. Kini terkena. Makan yang kundai, kam kai kini terkendu. Ma bagi kini ya? Labu berarti ngatakan cadai tek aku ia di bata. Jadi laka kirim pemana merga senuan-senuan ta ubah kirim ini sikap ta harus ngesikatakan sikap ta ya ada memang kini kita ia di batandai siukurkan engkai kin maka lenga pasu-pasu di batandai pasu-pasu Tuhan Yesus dai kai ngekuban jela pasa teta mertina kuje kita tu maka sada-sada si ban kini tekenenda ula aduk untuk rinana tekin kam iya singalami dosa adi tekam iya singalami dosa kai tindak kendu man bana aku kendu dosa duwe ertina tu sada-sada ya si pilah-pilah lalu berarti adina te aku mandi bata lana ya aku rubat resendaharaku aking gigi kan daharangku marubat ka kami kaikin masalah na kari cakapkan kamar dame sakitnya ada dalam secampur adukkan gak kerinana maka laki terkini teken jeng daharangku lakam sanksi manggo banci katangku sitah kari kita pulungenda banci sada-sada pilah-pilah handur kini tekenenda rekini tekenenda ula i campurundu cipera ras pagi-pagi elanai dat dunanamna cipera lah pagi-pagi lah entah bah dengan iya maka ning kundai rekini teken kita ndai ni nandai jenda Yesus simpeke ke kala ibasi matenari tekam adi tekam Tuhan Yesus kam di batangku sebab kam ngekari singasuk peke ke aku bicara enda iya di bata nih iya nih duka tapi si gajut kendudai pun biarkan kam pula berarti lo kam tek maka 3% nindunai dari sada ke si ku katakan harus 100%. Mertina tu. Lah boleh 50% ada tu. Ya. Berang-berang Ada nana aja. Oh anakku dosa nunggu ya lemini na 3% 100% tu kam 50%. Bagi iya. Maka iya tapi maka ngukuang ka masuk nundai ula gabung du soal kini teken rasi debanna kini teken ya kini teken lah bagi kami nakin kala kini teken wakin uga nindu malas kangkam kujuma nindu bacingnya malas kujuma tapi soal kini teken Yesus di batal na ya tergeser mabacingnya Gelah ulah campur adukkan. Ulah kari siakap ada tek kita mandi batandalana kita liman pandangan. Enggak salah kita. Maka kini teken iya. Oke. Gia ya.
Lit dakap dukin man tambahan. Kai dengan kap ndu ya, lit kan du perpayo ni sekota kene, entah lakap ndu, entah nguruh gulut nakap ndu. Sabajing bagi jelaskan regulut na iya. Adalah jelas mo bagi. Tapi nanay bang ko akap labo yang dah dengar ngenca bagi. Ngom 3 kali kami jumpa bagi campur aduk na. Kini teken ras si deban, kini teken nenda, kini teken. Ulah campurkan ka iya. Maka kai kata kena. Kini teken lari ikut ras perbahanan gua. Mati. Maka pernah sekala jelma. Tading kena kami. Tading kena akulah. Ban endandai lah angkana. Kini teken lari ikut ras perbahanan mati ni. Mati ni ku. Anggo di bagi di tek kita man di batandai, tek kita man Tuhan Yesus harus si kelengi kalak si deban ni. Gua menurut kau. Kusum ku niya, kaikin kam tek man Tuhan Yesus. Tek kam Yesus singalami dosa ni. Tek nena. Kai hubungan nak kelengin du kalak si deban. Adi tekaman Tuhan Yesus ia singalami dosa, aku kan dosa anduman bana eri ikut ras perbahanan duit. Lama di bagi kata tandai, ada nak tekam Yesus ia singalami dosa. Tekala aku kam singalami dosa Tuhan Yesus. Maka aku sampati kalak si musil-musilen dan ini. Kai hubungan ni lah, lali hubungan ni. Si deban kai ya. Alik kakin kari katakan na umpamana sampati kalak musil ni na sampati kalah lanai kabo berhubungan ras pengalami dosa dai. Maka ning kundai ulah si campur adukkan. Kini teken tandai kai kita kam te kujelah kam fokus. Lik dengan penumpuan entah ngasa bagai ngin ka aku beluh jawab sah. Lit dengar sungkunan do ya apa kita. Nama malam terakhir pagi lah naik kamera. Engkau dah jelas tahdu isi di batandai. Saya kunci nak ke surah-surah kamera gelah tandai do di batandai kuje kamar sembah. Iya sembah du. Engkai maka ia sembah du. Kuje kam berpengharapan. Kai siapkan du jenari. Alamina dosandu. Pekekena kam pagi. Ibas si matenari. Adi kuje kam bersembah. Sanga kam geluh. Adi lang. Ulah ka Arabkan. Enggu tak kari seri rasa anak sekolah. Bolos lalap. Relajar pela pernah. Umumkan guru rah lebih juara-juara tinggal kena kagelarna. Gue tak kari susah mau bagi. Endan dapi bagi engkai makalah seharus pakai kena. Ban teman bergaul iya sanga yang geluh. Dekat hubungan naras Tuhan Yesus. Makulah kakak siarapkan. Lakam pernah lebih man Tuhan Yesus. Lalit pengharapan duman Tuhan Yesus. Harapkan duka pagi. Sangareh Tuhan Yesus nai. Lebuh nakam. Ulah harapkan. Mau bias? Mau lihita? Main dah kini. Kai. Iya, aku labu pendeta. Pelabu dale ya. Gila, apa angin kita jelas-jelas hari? Misalnya, adik bangsa adalah aku. Adik aku berpuasa, bersekutu setan. Iya. Entah pelit jemaah-jemaah kedua. Enda ubang carana belakaman si lepas bersenari begitu. Likin tendu singen nasi depan. Mabagay maka baci lepas. Adingan ada ngati kulo baci lepas. Ngolite ku terengenan asae. Ela baci lepas kari. Malah ku ban mesra. Adilah bulit tendu ngenan lebih daripada sadenda. Jen kam lalap. Kini enca.
Maka petandakan kami Yesus enda man bandu, gelah enda minatendu si genana, ngelepaskan si silati tangan na labo mesera. Ban ngena dengang ateta, maka mesera kalau ngelepaskan cak. Payon talang. Maka bagai, uga ngelepaskan canindu. Ada ngongen natendu Tuhan Yesus dai kari, lah mesera ngelepaskan cak. Kaya. Lepaskan tetra, apakah kita banci melepaskan diri sendiri langsung, ataukah kita butuh bantuan doa kematan hari begini? Ndai khotbah si pertama ndai ise mulahi saya. Li bantuan kalak si deban. Kak makanin kundai, sia tendungan nandai ngecakari baci mulahi kam. Ngencak. Bancing kam kari sampati kami, gua nampatisa petandakan kami ka iyar ska. Dah sampati kami. Maka dipulah karya tendu, ngokin tendu ngena. Ada ngo tendu ngena, labo kari mesera. Tapi bagenda, engkai maka bageningku. Bancing iu sir setan bas sekala jalmanari, ban bereken dibata kuasa man bangku. Tapi laos karya aku gua. Enda masila menarik man bangku. Tapi ada yang Yesus naya lo kendung gorsada kamras. Kaikin gunana kuji. Ada yang kamar sadar Tuhan Yesus. Lanai bopang setan deher. Sindai ma ikut aku raskam Tuhan ninai pelobrena. Dahi keluar gando. Beritakan perbahanan di bata. Ibas geluh nunina. Lanai kudahaya kisetan dai. Bankai. Ban gorsada iya ras Tuhan Yesus nai secara pertendin nanda. Makula kan dolate ukurkan kari ugakin ngenakin atendu Tuhan Yesus enda lang serah. Ada ngenalah ateta tapi ban ngenan ateta si jemak kita enda labo kam baci pula. Maka dia perlu bantuan nindunai baci nge. Mancingnya perlu bagi, tapi bacikang lah. Makan kundai si paling utama kai ngokin tendungan na Tuhan Yesus nai. Ngokam te kuasa na simbelin na. Ngokin iya tendu di batandu. Endam kari. Hadi enggo. Lo mesera, kam saja pekari. Labo kak do meserai. Tapi adina perlu kan do karim pamana kamplain pribadi bacikang kami jumpa indu. Oke, labo. Tapi enda dai kunci lah bicara jumpa indu kape kami de labo tendungan na Tuhan Yesus. Labo jalan ni. Bacing kerinda sanga kami jadi kertah laus kaya lang pe bacing labo ya. Mah pengalaman ngom terjadi bagai maksudku. Ya, mancing bas gelar Tuhan Yesus laus ko setan laus ya Carolina ka. Mamun lo kalaus pe sama. Tapi lalit kuidah la bersih ladung. Adi Yesus ndai lah halo kena. Lalit ladung. Lalit lah selesai. Adi Yesus ndai lah halo kena. Ngena tena Yesus iya. Tapi dia sekedar pelau setan ngen saja. Serika bandu Yesus ndai ka guru si baso lah yang gitu. Tapi di selah pengaku indu enda kap di batandai ganjangan kuasana asangkan sinasalit enda. Maka elah kuban di batang kuatendu. Selesai. Pasti selesai. Elit dengar sungku dendu. Apa inari kita ya? Ukurkan karya. Dina perlu kan du karim pamana plan pribadi jumpai. Apa ipi kami enda baci ngejumpai indu. Tapi enda enggo tendungan na Yesus na de langkai pilu baci ban kami. Dia dengar? Ngobias? Campikan go. Go 9:30 mah. Lanai da gelit. Ertoto kita. Toto kita ya. Ngoi bagi kami kam di bata. Sing alami dosa, sing jadikan kerina sinasalib.
Pagepem pekeke kala ibas si matenari. Sura-sura Bapa sini surga. Kelas ada pe kami enda ulah benih. Tapi gelaban si pagi. Indes kena kami man Tuhan Yesus enda. Sanga kami ngeluh dengar. Gelah wari pendungi pagi. Ipekeke mekami ibas si matenari. Tuhan Yesus. Ipindo kami gelah kam sin jelas kenca. Kesah di bata, ima kesah si badia Sitah kami lit kami tengah-tengah kami. Ajari kami. Terangilah pengajaran. Singgoi peseh kami enda. Sebab kam ngencan jelas kenca, maka banci terang iman tiap-tiap kami. Adilit pesi bersekutu, si terikat ia ibas kuasa si gelap ndai. Tuhan, adinggo karingan natin nakam. Adinggo karir lebuh yaman bandu maka kam di batana. Jawablah totonae. Pulahilah iwe ibas si gelap enari. Sebab kam ngencang asuk mulahisa. Kami enda suruh-suruh hendung ngencang. Bujur Tuhan Yesus. Teruskanlah pengajaran dua enda di tengah-tengah kuta kami enda. Idah kami melias kam nandangi anak kuta enda. Sekali nari kami ertoto aku sebagai suruh-suruh hendu. Nusurlah Tuhan pasu-pasundu. Emo pasu-pasu pertendin. Gelah litmin sipulah ibas si gelap enda nari. Ibas kuta kamin. Ibas suka maju enda nari. Gelah banci kayar saksi. Ku tengah-tengah keluargana. Ugandai kalak gara sandai. Ngoi pula Hindu iya ngojori ukurna. Mulih maya ku tengah-tengah keluargana meritakan perbahanan di bata bas keluh. Mindo kami banlah gelah jadi tengah-tengah kuta kami enda. Bujur Tuhan Yesus. Ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Bujur mbu eman bantah. Momokan kamu momokan.